Savan Bhajani Saptah Vasco is scheduled to be held on 30 and 31st of this month, followed by a ferry which will remain till 5th of August. So as far as aspect of law and order is concerned, the Collector of South Goa has already conducted a meeting on 18th of July, and there were some instructions were issued to various stakeholders. So basically, to take a review or the action taken report of those instructions, I had a meeting in my office. So the important stakeholders such as Mamlatdar, STPO Vasco, DYSP Traffic, Health Department, Fire Department, then the Traffic PI, Municipality, and the Temple Committee representative were present. Directions. So as far as direction is concerned, as far as the deployment of magistrate is concerned, sufficient magistrates will be deployed from our side on both the days, that is 30 and 31st. Plus we are also planning to deploy magistrates on the Saturday and Sunday, considering rush of the people. So then the SDPO police side, they also informed us that their police deployment scheme as well as the traffic management plan are in place. So we have also discussed about the police verification of the vendors who will be installing the stalls for the ferry. Then the preparation of emergency evacuation plan was also discussed. Then we have also requested the temple committee to appoint sufficient volunteers from their side by giving them a dedicated responsibilities like queue management and the crowd management inside the temple premises, and also to look after the VVIP movements. Actually meeting call केले deputy collector. So how the meeting आयलो. So we are one of the active stakeholder, and responsibility of is shared with the municipality also. So today's meeting was more with respect to the law and order. So law and order च्या बाबतीत जसे सांगू जाय ते त्यांचे domain. So you will be in a better position to tell you deputy collector. As regard to municipality is concerned, yes, we are prepared. We have to look after the ancillary civic facilities which we have to do, which we are working upon, and we will deliver. डेप्युटी कलेक्टर करमली सर हांणी आज सप्तकाच्या संदर्भात लॉ एंड ऑर्डराचेर रिव्यू घेवपाक म्हणून मिटींग घेतलेली. त्या मिटिंगेक आज गव्हर्मेंट ऑफिशल्स आसलेले आनी तेंच्यांनी कितें कितें अरेंजमेंट जालें तेची म्हायती दिल्या आनी आमकांय विचारलें तुमचे उत्सव समितीची कितें तयारी जाल्या जाल्यार ताका सांगलां आमी ऑलरेडी की हे फाटी आमी एक भाविकांच्या सुरक्षितेच्या संदर्भात आमी तेंचो इन्शुअर्ड केल्लो आसा. टेम्पल परिसर जे आसा, मंदिर परिसर आसा ते आमी इन्शुअर्ड केल्लेले आसा. फाल्यां स्टॉलां येता भितर, भाविकूय येता आनी बाकीचे जे कितें स्ट्रक्चर आसा ते भितर कवर केल्ले आसा. आनी हे आमी हे फाटी फर्स्ट टायम आमी प्रिकॉशन उत्सव समितीन घेतलेले आसा. सेकेंड आमकां तांच्यानी नाले ते वॉलंटियर्सांच्या बद्दल ते आमी सगळीं कामां ऑलरेडी आमची कमिटी फॉर्म जाल्या, सब कमिटी तांकां वांटून दिलेले आसा. सब कमिटीक सगळी जबाबदारी दिलेली आसा. वर्क डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेलें आसा. मागीर एक्सेस लोकांक येवपाक वचपाक वाट मेकळी कशी जाल्या तेच्या संदर्भात तांकां आमी आमच्या लेवलाचेर जे कितें अरेंजमेंट जाल्या तेची म्हायती दिल्ली आसा. आनी एक आमी लोकां कडेन विनंती करता सगळ्या भाविकां कडेन तुमी मातशें जाता तितले पाशियस काडया आमी आनी पेशन्स दवरया आनी जाता तितले सुरक्षीतपणे हे कर दर्शन करया. कारण गर्दी करून फाल्यां खंय तरी आमकांच त्रास जावपाक जायना. सगळे आमी एक आसा, सगळे भावीक आसा. आनी दुसरी गोश्ट आमी कितें केल्या हे फाटी 11 ते 2 पर्यंत मातशे लोकांक सांगल्यार पाशियस दवरात. तुमी त्या टायमार दर्शनाक भितर येवं नाका, कारण भितर ऑलरेडी गर्दी आसता आनी ती गर्दी आनी ही गर्दी हे सगळें कंट्रोल करप डिफिकल्ट जावपाक शकता. म्हणून पयलींच आमी प्रिकॉशन घेतलेलें आसा ऑलरेडी भितर. पण तरी सुद्दां आमी भाविकांक रिक्वेस्ट केला आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी रिक्वेस्ट करता प्लीज जाता जाल्यार आमी तुमी 2 जावन सुद्दां येवपाक जाता किंवा 11च्या पयलीं येवन सुद्दां दर्शन घेवपाक जाता. पण 11 ते 2 ह्या टायमार मातशें तुमी जाता तितले फाटीं जावचें, बश्टी रश करची न्हय ही तुमकां हांव सगळ्यांक आमच्या भाविकांक विनंती करता.